hormones secretion, changes in the immune systems, genes. Remember that is possible soma theory. Un atcerieties, tagad iepriekš viss apskatītās tēmas un pie gēniem ļoti labs komentārs. Atcerieties, kad arī uz gēniem mēs varam And the control of inflammatory process un iekaisuma procesu kontroli is a very important part of anti-aging therapy. ir ļoti svarīga daļa tieši anti-aging. So I'm going to talk about inflammatory process and aging. Runāšu nedaudz par iekaisuma procesu un novecošanos. There is a relationship between aging and inflammation. Tad ir attiecības starp iekaisumu un novecošanos. You know the arachidonic acid is a part of the membrane of cells. When these cells are being attacked by free radicals, the arachidonic acid se desprende, ¿cómo se dice? Se suelta. Is liberated from the membranes, and this arachidonic acid is attacked for two enzymes. You can... Okay, I will try. Tātad šī araksidoka skābe darbojās uz šo šūnu membrānu veidošanos tai brīdī, kad tiek ražot šie brīvie radikāli, lai viņus, tā kā saķer tai brīdī, kad viņi vēl nekur organismā nav aizgājuši. And this arachidonic acid is transformed in inflammatory mediators. Un šī arakidonika skābe darbojās kā mediātors tieši arī pie šiem pretiekaisuma aģentiem šajā procesā. So you know now that free radicals also are responsible of this growing of inflammatory mediators in the blood. Un tad jūs noteikti zinat un arī zināsiet tagad, kad brīvie radikāli ir atbildīgi arī asinī par šo iekaisuma procesu augšanu. And we know in aging there is the apparition of mediators of inflammatory processes like interleukin 6 transforming factor alpha, reactive protein Z. Pie tiem kroniskiem iekaisuma procesiem anti-agingā ir šie iepriekš nosaukti arī And aging and inflammation are absolutely related. Un līdz ar to iekaisuma procesu un novecošana ir absolūti saistīts process. The chronic inflammation induces aging. Tātad kroniski iekaisumi palielina novecošanos. And aging favors the apparition of inflammatory process. Un šīs novecošanās efekta radītās blakus parādības atkal veicina šo iekaisumu procesu. So inflammation comes from the Latin language. Tātad iekaisums nāk It means to light fire. No latīņu valodas nozīmē tā kā piešķilt uguni. You know that inflammation is a response of the body against an aggression. Tātad iekaisuma process, jūs noteikti zinat, ka tā ir organisma atbilde par kaut kādu agresīvu procesu. Yeah. And this response comes with the liberation of chemical mediators and cells. Un tas, kā atbildi nāk šo ķīmisko mediātoru atbrīvošana no šūnām. But we can fight against inflammation with essential fatty acids. Bet mēs varam cīnīties pret iekaisumu procesu ar esenciālajām taukskābēm. This fatty acid must be part of the diet. Un šīm taukskābēm noteikti ir jābūt daļai no mūsu ikdienas uztura diētas. Or the precursors of the two series of polyunsaturated fatty acids. Pie šīm polisatura taukskābēm. I'm talking about omega-3 and omega-6. Es runāju par omega-3 un omega-6. You know the omega-3 family? Tātad jums noteikti It works this. Jā. The omega-3 family starts Tātad omega-3 ģimene. with alpha-linolenic acid. Tātad ar alfa-linolenic acid, and the body transforms this alpha-linolenic acid in eicosapentaenoic acid, Tātad ķermenis to pārvada uz eikosapentaenoiku and DHA. Un uz DHA skābi. Talking about omega-6 family, Ja runājam par omega-6 ģimeni, the first one is the linoleic acid. Linoleic acid. Linoleic skābi. And the one who matters for us is arachidonic acid. Bet tā, kas mums ir svarīga, šī
arachidonic acid. Arachidonic skābe. This arachidonic acid, when it's being attacked by the free radicals, is transformed in inflammatory mediators. Un tajā brīdī, kad šai skābei uzbrūk šie Prostaglandin brīvie 2, radikāli, tā prostaglandin pārvērtās par šo 2, iekaisumu procesu. leukotriene 4, but the EPA is transformed in less inflammatory mediators. Bet EPA pārvēršās kā par mediatoriem, kas meklē šos I'm going to iekaisumu run with procesus. this because we don't have the time. Tad mēs esam ļoti pārtērējuši laiku. What we're going to do is to use omega-3 to fight against inflammation. Tad, ko mēs darām? Mēs lietojam omega-3, lai cīnītos pret brīvajiem There's radikāliem. two ways of working of omega-3 in inflammatory process. Un ir divi veidi, kā darboties ar omega-3 šajā iekaisuma procesā. First, it reduces the formation of inflammatory mediators derived from arachidonic acid. Un tātad pirmais, ko dara, samazina šos skābes. Arachidonic. Arachidon. Arachidonic, I think the word is the same. Samazina šo iekaisumu procesu. So, reducing the formation of inflammatory mediators and also generating chemical mediators involved in the resolution of the Un inflammation. ražo arī šos ķīmiskos mediātorus. These two ways of work of Tad ir divi veidi, omega-3s. kā darbojās. Viens mazina šo iekaisumu procesu, un otrs veido šos mediātorus, kas The first evidence of the important role of this omega-3 in inflammation is coming from the studies that show the low incidence of autoimmune and inflammatory disorders in people of Greenland. Kāpēc šis omega-3 kļuva slavens? Tāpēc, kad arī ir vairāki pētījumi, un viens no tiem ir šie cilvēku tā kā imūnās sistēmas augstā aizsardzības līmenis, kas dzīvo Grenlandē. And there's an evidence of the transforming of these fatty acids in active, biological active mediators. Un šeit arī ir šis efekts, ka šie pārvēršās par šiem mediātoriem. Tad viens ir šis ķīmiskais, un otrs ir šis skābi process. So the two enzymes, the two key enzymes Un šie divi atslēgas enzīmi working in inflammation are lipoxygenase and cyclooxygenase. būs šie divi enzīmi nosaukti. You know that because when we are taking anti-inflammatory medications, we are fighting against these enzymes. Tātad, kad mēs lietojam pretiekaisumu medikamentus, mēs cīnāmies pret šiem diviem enzīmiem. These two enzymes are the responsible of the conversion of arachidonic acid in inflammatory mediators. Un šie divi enzīmi ir atbildīgi par In this šo picture, skābes līmeni. in this picture, we are looking at arachidonic acid coming from the membrane of the cells, Bildē mēs redzam, ka šī arachidonika skābe nāk no membrānas. and the cyclooxygenase and lipoxygenase transform it in prostaglandins 2 and leukotrienes. Un šie enzīmi veido šos Trienes. So, if we use omega-3, Ja mēs lietojam omega-3, this omega-3 cut the lipoxygenase and noķer šos divus cyclooxygenase, enzīmus and it's being transformed in less inflammatory mediators. un tos pārvada, So in this way, lai aizskārtu šo iekaisumu. omega-3 works as anti-inflammatory. Līdz ar to mēs panākam to, ka šī omega-3 darbojās pret iekaisumu. But there is another reason to use this omega-3.